Good morning guys, nandito naman tayo sa ating mga lutong ulam guys. And naka-display na ako guys. Pork igado, tsaka adobong manok, pork menudo, pork cookies, tsaka masyadong bago. Gulay na paksit guys. Pinirito tsaka yung ating nakasalang yung nilagang baboy, pork giniling, yung patatas guys sa giniling guys. Pa-share guys at pa-comment na rin tagasal kayo para alam ko kung saan nakarating yung ating video. Salamat guys, God bless all.